أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. علمنا وبه شيخنا بسير النبي وآل النبي وبسير سورة الفاتحة إلى حضرة النبي جميع شيخنا ومعلمنا ووالدنا ومهدنا والمسلمين خصوصا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات بالبداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Wal kabiratu dan bermula dosa besar. Hakhiratun apabila kita taubati, hakhiratun menjadi kecil fi karamillah, tenggelam di dalam kemurahan Allah, tenggelam di dalam keampunan Allah. Jadi dosa ganal amun ditaubati hakhirah menjadi rimih, terhapus oleh ampunan Allah asal ditaubati. Jadi kalau Allah mengampuni itu kadada lagi dosa ganal, seluruhnya tadi terhapus oleh ampunan Allah. Tetapi faida apabila asrarta ala saghirah, engkau mengekali ala saghirati atas dosa kecil. Ini dosanya halus kada ganal, tapi engkau kekali, sarat kabiratan, jadilah dosa kecil itu ganal. Kenapa dosa kecil itu menjadi ganal? Sebab Allah murka. Kemurkaan Allah itulah yang membuat halus menjadi ganal. Jadi kadada dosa kecil sebenarnya amun sudah jadi murka Tuhan. Kayak itu juga kadada dosa besar amun Allah mengampuni. Li'anna suma, karena bahwasanya racun yaqtulu bisa membunuh ma'asigrihi walaupun bendanya halus. Jadi racun itu kan halus saja, apalagi yang sianida itu ada kelihatannya lah. Yang viral dahulu ya sianida. Kadada istilahnya racun tuh gonol kayak drum, kadada halus saja bendanya, cuma pang yaqtulu membunuh. Was-saghiratu dan bermula dosa kecil kasyiraratu minan nar, nangkaya latikan api halus di kita, nangkaya kalatikan api itu nah. Anggaplah kurik api itu bila dicis timbul kalau apinya sebesar kayu kurik api itu bang, nangkaya itu dosa halus, dosa kecil sebesar kurik api yang kita nyalai. Wasyiraratu dan terkadang percikan api yang kecil itu qad tahruqu kadang membakar baldatan sebuah negeri.
Nah, walaupun asalnya percikan, cuma mun dilihatakan kampung ginta banam. Wa mu'zamun nar, dan bermula ganalnya api, membesarnya api. Api itu jadi kita beganal. Sebabnya apa? Sebabnya fi mustasgharis sirari, karena sebab menganggap remeh percikan api yang halus. Nah, jadi mun halus apinya kita anggap remeh, kada kita pajahi, tapi andaknya di dalam rumah tunggu beberapa menit bisa sakampungan habis. Ada apa aja, lilin juga aja, halus saja aja. Imun kada dipajahi, biar halus. Sama dosa halus, dosa kecil tuh bila kada diampuk, bila kada ditaubati, biar halus. Mengundang murka Allah. Man anfaqa, barang siapa menghabiskan afiyatahu wa sihhatahu. Afiyatahu ini kelapangannya, wa sihhatahu dan kesehatannya. Sebab ada orang sihat cuma karena kada lapang tatapai sempit walaupun sihat. Ada juga orang lapang tapi kada sihat. Jadi afiat itu lain lawan sihat. Sihat gagah misal, tapi diranjah satum, kenapa gunanya kesehatan? Ya kalau garing jauh orangnya, cuma lancar jauh urusan, nah berarti apiat nernya. Nah maka orang ini apiat ada di dirinya, sehat ada di dirinya, tapi inya gunakan. Man anfaqa, barang siapa menggunakan kelapangan hidupnya dan kesehatan hidupnya fi ma'siyatillah, digunakannya mengerjakan maksiat kepada Allah. Padahal lapang nih, sihat, gagah, berduit ada, urusan lancar, berisi jabatan, walaupun jadi wakil hansip. Nah maka orang nengkaji ini yang menggunakan kesehatan dan kelapangannya bermaksiat kepada Allah, pamisaluhu, perumpamaannya adalah kaman, sebagaimana orang khallafalahu abuhu dinaran. Orang tadi ditinggali warisan oleh abahnya duit yang banyak, besi emas 100 kilo peninggalan abahnya. Pastara biha, digunakannya emas tadi untuk batu tukar membeli hayatin, ular-ular, wa aqariba, kala aja kita, wa ja'alaha haulahu, dan diandaknya ular lawan kala tadi haulahu, di sekitar dirinya, diandak di parak awak nih kita. Taldaguhu hadhihi marratan, taldaguhu hadhihi marratan, maka si kala tadi mengapit lawan inya sekali. Kalanya 10 hikung, masing-masing sekali seorang aja bang, cuma 10 hikung kalanya. Menjapit di kita, mengapit lawan wisa atau mengapitnya. Watal sa'uhu hadhihi ukhra, dan mematuk, maisap oleh ular tadi. Jadi seikung mematuk, seikung mengapit, seikung mematuk, seikung mengapit. Sarah seorang bang mandak dihigawak, seorang yang menukar, mantangan duitnya ada, tapi diandak dihigawak. Nah, maka menangkai itu keadaannya, ular diandak dihiga, kala diandak dihiga, maka afama taqtuluhu, apakah tidak membunuhmu? Nangka itu tuh
Apakah tidak membunuhmu? Tentu jawabannya kita mati dengan kelakuan kita seorang, ya Allah. Kita terbunuh dengan kelakuan kita seorang. Celaka kita sebab kelakuan kita seorang. Kayak itu juga wa anta, hal keadaanmu tuh hal lah, wa anta, hal keadaanmu tamhaqus saati, berbuat bodoh pada setiap waktumu, dari mulai bangun guring sampai guring, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, engkau berbuat bodoh aja kita. Apabila melihatakan maksiat ada di diri kita, kada ditaubati, engkau berbuat bodoh di dalam jam-jam yang engkau jalani. Nah, itu maksudnya. Fi mukhalafatihi, waktu kamu bermaksiat kepada Allah. Jadi sebenarnya waktu kita bermaksiat itu kan ada waktunya, ya Allah. Ada masanya. Masa itu kita habiskan berbuat maksiat, maka sesungguhnya kita tuh menjalani waktu dengan keadaan tamhak ini banget meng pada bungul lah, entah kasar sedikit. Bahasa kasarnya nih tambok benar sebenarnya kita nih menghabiskan waktu dibawa bermaksiat. Tambok benar sebenarnya. Kenapa? Di mana ketambukannya itu? Mencelakai diri seorang. Ya kalau mencelakai diri seorang, orang kemana-mana berobat hendak sehat, hendak selamat, seorang hendak celaka. Berarti kada berpikir. Fama misaluka illa, maka perumpamaanmu itu tidaklah, atau keadaanmu itu tidaklah menguntungkan akan dirimu, illa, kecuali kamu seperti kalhadati, seperti burung. Had'ah ini kalau kita di Indonesia kada ada burung ini. Ini burung di daerah padang pasir. Burung bila ada bangkai manusia gini makannya. Jadi burung ini pemangsa, predator aja kita. Cuma yang dimangsanya tuh bangkai-bangkai aja. Cak ibarat padang pasir tuh ada bekas sisa makanan singa, bersisa sedikit. Si singanya sudah kenyang, nya pulang datang. Nah, burung apa benarnya tuh? Burung hantu lain ya Allah. Burung hantu kita di sini anak ayam jadi hanggusnya. Kalhad'ah, burung daerah padang pasir sana. Burung gagak sekolah. Yang burung yang gak ya. Ada kalau film yang seram tuh apa? Nah itu. Bila ada burung gagak tuh biasanya horor tuh filmnya. Biasanya ya. Nah, kisah yang horor tuh Bang. Nah, maka engkau itu seperti burung gagak ini. Tatufu, berkeliling di atas alal jipah, di atas bangkai. Nah, keliling atas bangkai do melihat. Mencari aja kita. Bila haitsu ma wajadatha, apabila burung tadi sudah bertamuan lawan bangkai tadi, melihatnya, in hatat alaiha, langsung hinggap ke atas bangkai tadi. Nah, patukinya yang dimakan bangkai. Maka kayak itu juga kita tuh sebenarnya posisi kita menghabiskan waktu bermaksiat seperti orang yang memakan bangkai. Pakun, maka hendaklah engkau menjadi kannahlah, seperti lebah, penyangatkah lebah ini tendernya? Yang manu madu tuh lebah juga lah. Seperti lebah. Sogirun jirmuha, halus bandanya. Lebah tuh halus saja, abaknya kadang kayak cangkir nih ganalnya, halus saja bandanya. Tetapi azimatun himmatuha, ganal manfaatnya. Nah, ganal manfaatnya, halus awaknya, manfaatnya ganal. Dan nilai atau rasa si lebah ini tinggi, nilai
seleranya tuh tinggi. Himmah tuh selera tinggi aja kita. Itu aja tuh. Azimatun himmuha, tinggi seleranya. Si lebah ini walaupun halus, taganalah gagak tadi, cuma gagak tadi seleranya rendah, bangkai pemakan. Kalau ini si lebah ini tajani thayyiban, hanya mengambil yang baik. Itu sari-sari tumbuhan, ya kalau. Nah, hanya mengambil yang baik. Wa tad'u thayyiban, lalu menghasilkan yang baik. Yang dihisapnya sari-sari tumbuhan, yang dihasilkannya pun madu thayyiban, yang baik-baik. Titik. Qalamma, manakala tamarragta, engkau sudah bercelumur. Itu fi'il madi. Seandainya engkau sudah bercelumur, talanjur bercelumur, fi mawatinil mihan, di lembah-lembah, di tempat-tempat yang hina. Asal makna mihan itu ujian bang, cuma ujiannya ini maksiat berarti hina. Jadi kita dalam keadaan bermaksiat itu sebenarnya diuji Tuhan. Maukah kita bertaubat kadakah? Maka maksiat itu ujian. Maka mun nyawa jasidin sudah bercelumur di lembah-lembah kehinaan, fatamarrik, maka engkau bercelumur juga, artinya saingi aja kita fi mahabbillahi azza wa jalla, pada tempat-tempat yang di situ mendatangkan kecintaan Allah. Kita sudah tak biasa ke situ, yang kada bagus, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang kada baik nih sudah hari-hari digawi, maka kita imbangi. Hari-hari juga kita menggawi pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kecintaan Allah. Jadi bahasa sederhana, bahasa kitanya nih kayak ini nah. Mun kita berisi maksiat itu jadi rutinitas sudah. Misal. Nah, maka dirutinakan juga beristighfar, dirutinakan juga berbuat baik sebagai gantian tadi. Ini orang kada kawa lagi kan sudah terlanjur baca lumur narnya, terlanjur baca lumur lawan kemaksiatan, maka kita pun harus baca lumur juga di sisi yang lain lawan yang mendatangkan kecintaan Allah. Fahadhil haqiqatu, maka penjelasan yang sudah dari pamulaan tadi sampai wayahinina, itulah yang disebut kebenaran jasidin. Apa itu kebenaran? Dosa mendatangkan murka Allah mun kita kada bertaubat. Tapi mun kita bertaubat, dosa menjadi sebab kita dicintai oleh Allah. Itu maksud bahajihil hakikat. Maka tubayyinu, kebenaran yang sudah nampak di depan matamu itu, tubayyinu thariqaka, menjelaskan atau mengarahkan akan arah langkahmu. Nah, jadi mun kita hendak memulai berjalan pintangan mana itu sudah jelas. Kemana arah kita berjalan sudah jelas juga. Lalu apa yang harus kita gawi yang pamulaan? Pamulaan balangkah hendak berjalan, bertaubat. Itu yang dimaksud bahajil hakikatu tubayyinu tariqaka. Nah, tariqah itu jalanmu atau arah langkahmu. Jadi arah langkah kita ini cagar sesat amun kada bertaubat, itu pemahamannya. Walakin akan tetapi walaupun kita tahu taubat itu langkah pertama, tahu sudah jelas dia sudah jalannya, tarang dia sudah, walakin nah akan tetapi man ada orang amatathul ghaflatu, sudah mematiakan akan orang itu oleh lupa. Lupa itu sudah mendarah dagingnya kita. Arti lupa di sini inya sudah menganggap kemaksiatan itu
kada maksiat. Nah, jadinya menganggap kayak ibadah riba toh, dianggapnya sudah gawiannya yang halal. Caka ibarat pandir-pandir yang kada mengaruan, yang menyambat orang, menggibah segala macam, dianggapnya sebuah sensasi. Caka ibarat membuka aurat, dianggapnya sebuah gaya hidup. Nah ini nenek. Maka orang yang kaya ini walaupun nya tahu taubat bujur bagus menyelamatkan inya, tetapi amatathul ghaflatu. Maka orang yang kaya ini biasanya jasidin. Nah, jasidin sudah uji coba Jepang survei sudah lam taruddahun nakabatu, kada menyadarkan akan orang itu oleh an-nakabatu, kesusahan atau musibah. Dapat musibah disadiki Tuhan meliwat musibah, esoknya tetap muka aurat, kada ada perubahan dalam hidup, gawian yang salah kada baampih, padahal sudah dapat musibah. Maka kada menyadarkan lam tarudda, asal mana kada menolak, maksudnya kada menyadarkan akannya oleh an-nakabat, oleh kesusahan hidup tuh susah sudah, padahal harusnya paham tuh kita susah tuh karena Allah yang menimpakan bala lawan kita, lawan hidup susah nih tuh. Nah, karena kita sembahyang kada, apa kada, menuntut ilmu kada, disusahkan Tuhan hidup. Tapi naran dianggapnya sudah kemaksiatan ini gaya hidupnya, nah maka kada kawai biar dipukuli tatapainya. Nah kayak itu modelnya. Itu amun sudah hatinya tadi mati. Ditangalih sedikit lagi obatnya ya, kalau tangalih sedikit, tagur aja pian, urus dirinya aja sudah aja. Bapak ngurus aku. Nah, ya kalau nyawa-nyawa aku. Tapi kita nak berhutang hato. Li'annal mar'ata annaqisata, seorang perempuan yang sumbunya pindik, akalnya pindik. Al-aqli, seorang perempuan yang naqisah korang fil akli, dalam akalnya, fi-nya dibuang karena lil ma'lum sudah. Li'annal mar'atan naqisata, seorang perempuan yang kurang di mananya? Kurang fil akli, dalam akalnya. Artinya bebinian ini kata beba akal. Nah, apa cirinya? Ya mutu waladuha, anaknya mati. Wahya tadhaku, inya tertawa. Anak mati tertawa. Kita gin paham sudah, ya kita. Nah, ya kalau anak mati tertawa, berarti kayak ini sudah ya Allah. Nah sama kita tuh, kita dijagar celaka, tapi kita menganggap kita untung. Bakadalika, nah tapi wajar jasidinnya hatinya sudah mati. Tengalih sedikit hati mati ini. Ada yang hebat lagi pian, yang seorang sudah salah, sembahyang kada, membuka aurat hari-hari, salah pulang gawian. Ya kalau hidup sudah Allah miskinkan sudah nih, supaya nya sadar ya Allah Ta'ala, kada sadar-sadar juga. Dipadahi sakalinya inya yang ceramah, budel kayak ustad juga. Ada jonang kayak itu, iyalah aja. Junun surungi mikrofon, selesai sudah. Suruh ceramah ya kalau. Jadi ujar guru bahari, kita ini nah hidup pina miskin, pina susah, pina ngalih, mencari penghidupan. Periksa dulu yang dua macam di diri kita ini, nah periksa. Ada yang kada beres. Pertama, sembahyang 5 waktu kita diperiksa. Bujurkah sudah menggawi atau memang tamat balajur tamat bang? Memang kada bujur-bujur mangkada aja kita kada mengkoda kada mangkada. Bujur-bujur kada lalu. Satu,
Imbah tuh periksa pulang adab akhlak kita, kebaktian kita lawan kuitan, periksa juanin tuh. Jangan-jangan kuitan jadi pembantu di rumah. Hati-hati. Ini Nabi sudah memadahi bahari ciri akhir zaman kuitan tuh jadi pembantu di rumah bila anak sugih. Jadi pembantu, suruh maharagu anak, suruh maharagu ini maharagu itu. Orang kuitan yang sudah tua tuh julungi tasbih. Anak makan kautakan nasi, napa disuruh maharagu anak seorang? Seorang sudah tuhuk diharagu kuitan ya kalau anak seorang pulang. Amun sampai anak kita membasuhi buritnya bahira kuitan kita katulahan pian. Nah ulun madahkan ulun bongkar sudah rahasianya. Katulahan pian. Pakadzalika anta, kayak itu juga engkau tunqabu an qiyamil lail, merasa enggan, rasa kulir bangun tengah malam sebelum azan subuh. Wa an siyamin nahar, puasa siang ngalih jua kita. Ya kalau kadusah gin nang itu gin kita menjaga jangan makan yang haram gin dulu. Mun puasa biar di Ramadan ya dulu ya kalau kita jangan makan yang haram dulu. Imbah tuh malam pulang orang ajan kita bangun ajan subuh tuh aduh usah bangun jam 2 orang ajan subuh bangun itu kan gitu sudah luar biasa tapi engkau enggan. Nah wa fi jami'i jawarihika, dan keenggananmu itu nampak pada seluruh anggota tubuhmu. Artinya pengulir beribadah, menuntut ilmu pengulir, beribadah pengulir. Wala tata'allamu, tapi engkau kada merasa sakit. Asa biasa sehari seminggu rasa biasa gagak tertawa. Menuntut ilmu kada pernah. Sembahyang kada, apa kada misal nih. Tapi kita rasa biasa-biasa. La tata'allamu, engkau kada merasa sakit. Nah, kenapa? Wa madzalika illa. Nah, kenapa seperti itu sampai terjadi? Li'annal ghablata qad amatat qalbaka. Karena bahwasanya berpalingnya hatimu lawan Allah sungguh mematiakan hatimu. Lupa ini maksudnya kita sudah jauh benar dari tuntunan syariat Allah. Berpaling sudah hati kita mulai berhari lawan Tuhan sehingga mematiakan hati kita. Gapelah ini nah. Gapelah ini kan macam-macam. Bentuk gapelah ini kalau kita melihat di gawian orang yang gapelah itu macam-macam. Cak ibarat berdagang tuh berdagang terus padahal siang tadi sudah berhujung ya sudah. Nah, hendak maghrib stop dulu. Tapi tatap jadinya berdagang, kita harus menuntut ilmu kada kalau lagi nih. Nah, itu yang disebut bagian dari gapelah narannya. Hari-hari nang kayak itu amatat qalbaka. Nah, mematiakan hati engkau. Li'annal hayya, karena sesungguhnya orang yang hidup itu nih mun orang tuh hidup lah, mun asal hidup. Yu'limuhu, menyakiti akannya oleh naqrul ibrah, oleh tusukan jarum. Coba aja pian yang hidup cocok burit lawan jarum sedikit kayaknya. Ya kalau merasa sakit kada? Merasa kenapa? Kita hidup. Ada yang tadi itu kada merasa sakit. Disinggung-singgung, disambat, dipadahi. Kada tahu-tahu muha. Kada merasa sakit kenapa? Iya tadi teh mati sudah hati.
Walau dan seandainya, walaupun, walau tuh walau juga ya kalau walaupun tambahipun walaupun qutti'al mayyitu, dipotong-potong si mayit, orang mati ini ditatak-tatak bisuyub dengan banyak pedang. Jadi 10 hikung lawan pedang, masing-masing mencincang, tapi yang dicincang ini orang mati seminggu sudah dicincang-cincang. Nah, lam yata'allam, inya kada bakuriak dan kada merasa sakit. Kenapa aja nya kada kuriak, kada kesakitan ya? Orang mati narenya adalah rasa sakit. Nah, ini perumpamaan sidin ya, kalau sidin mengumpamakan tuh nah. Mun sudah hati kita ini mati, kada merasa sakit, kada merasa apa, rasa biasa, dia bermaksiat itu rasa biasa sudah. Fa anta hina idzin, apabila hatimu seperti itu, fa anta hina idzin, apabila hatimu seperti itu, kadada masuk banyu di kita, kadada rasa sakit, kadada rasa tersinggung, rasa biasa-biasa saja waktu berbuat maksiat, kadada rasa sopan. Mayyitul qalbi, fa anta mayyitul qalbi, maka engkau hatinya mati. Nah itu. Tapi walaupun hatinya mati, asal hakun menuruti apa ujar sidin ini nah. Nih paragraf yang berikutnya nih, asal mau menuruti, hati pun dibangunakan oleh Tuhan kena. Asal mau menuruti. Pak Ijlis, duduklah engkau. Nah, duduklah engkau. Majlis al-hikmah, di majlis yang di situ menampur hikmah-hikmah. Nah, cakai berbaunya nintu bau hikmah yang di situ. Majlis nintu menampur-nampur bau hikmah, duduk di situ. Jangan duduk di majelis yang orang belajar matematika nyanyuk. Fafihi, maka di majelis hikmah itu nafhatun, ada aroma yang menampur ya kita. Min nafahatil jannah, dari harumnya bau surga. Di majelis itu engkau akan mencium sebuah aroma yang harum dari harum-haruman surga. Tajiduha, engkau akan menemukan harum-haruman itu asal nyawa jasidin mau duduk di majelis hikmah, duduk ya taruh di situ. Maka engkau menemukan bau yang harum tadi bukan hanya waktu kamu berada di majelis itu, bahkan fi tariqika, waktu engkau berjalan bulik, bau itu masih terasa. Wa pidarika, dan engkau sampai ke rumah, bau itu masih terasa. Wa pi baitika, dan engkau masuk ke kamar hendak guring, bau itu masih terasa. Nah, maka fala yafutkal majlisu, jangan sampai engkau kada hadir di majelis itu. Namun diartikan seadanya, jangan luput akan engkau oleh majelis. Hentang sedikit pemahamannya, kalau luput diartikan ya lah. Jangan keluputan akan engkau oleh majelis. Mun diartikan secara kata-kata, orang baharikan keluputan. Kita milenialnya lo kada paham apa keluputan itu aja. Jadi diartikan secara mafhum, jangan engkau kada hadir di majelis ninto. Kenapa berbuat ninto? Nyada alif lamnya lil ahdi dzikri narannya, ibarat nahunya tuh. Ini majelis mana? Majelis yang tadi. Nah itu. Jadi jasidin la yafutkal majlisu, jangan engkau kada hadir di majelis yang di situ beraroma bau-bau surga tadi, walau kunta ala maksiatin, walaupun engkau masih bagawi maksiat. Nah, kita ni masih menggawi maksiat, jangan kada hadir. Nah, ini papadahan sidin nih.
Fala taqul, jangan engkau berkata atau berpendapat atau berpandangan. Ujarnya, wa mal faidatu fi huduril majlis. Ada faedahnya aku hadir di majelis ini tuh. Wa ana asi, karena aku masih bermaksiat. Wala aqdiru, dan aku kada sanggup ala tarkil maksiat, meninggalkan maksiat ini tuh. Aku ini masih bermaksiat, kada sanggup meninggalkan maksiat ini tuh. Supan aku hadir di majelis itu, kada usah aku hadir. Nah, jangan nangka itu Jasiden. Jangan kita beranggapan nangka itu. Hadir. Karena di saya Tuhan menghitung kebanyakan. Tak banyak kebaikan, tak banyak kejahatan. Ada hitungannya. Jangan menyerah kita sebagaimana kita nyanyat lawan kejahatan, nyanyat juga lawan kebaikan. Bisa itu namanya hisab. Ya kalau ada hitungannya juga. Bal ala rami ayyarmiya. Ini sidin beranalogi. Fa in lam yakhud al-yawma yadkhud gadan. Maka kamu hendaklah seperti orang yang ini bubuhan atlet nih. Atlet memanah misalnya. Latihan memanah, hari-hari memanah ayyarmiya. Tapi panahnya tuh kada pernah tepat sasaran terus. Kayak berpanah nih kan harusnya di sini loh boleh. Ini jaraknya nak sini. Enggak, jangan di sini malah nyuruh kita ke sini. Nah, harusnya paling kada di sini kah ya kalau ini enggak tak ke sini nah. Jawab benar. Tapi naran bikin atlet kada pernah putus asa. Naran bikin atlet tetap ya akhirnya juga tak ke sini. Akhirnya. Nah, jadi seandainya Jasiden fa in lam yakhud al-yauma, seandainya engkau melempar anak panah tuh hari ini kada sampai ke sini, barangkali yakhud gadan, barangkali isuk kena ke sini. Nah, itu sama nang kayak kita bermaksiat itu dan hadir di majelis ilmu, itu dua hal yang berbeda. Kada apa-apa. Hari ini kita masih bermaksiat, tetap kita tolak ke majelis ilmu, barangkali kena isuk. Ampih menggawi maksiat. Nah, tariqut taubah wallahu a'lam. Dah situ gendralah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه وإلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاطي الصاحب الراتب وسيخي علي بن عبد الله بارصم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاطس أصولهم وفرعهم أن الله يتغشاهم من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا البقيه المقدم محمد بن علي وعلى أبيه ورسوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا الصهيب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح الشيخ علي ابن عبد الله برسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن عبد الله العاصم ورسولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى
ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عن وضي بغينا من شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأنصر الوهد وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين وخصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.